like, subscribe, and get notified. Mahashivratri was celebrated at Sri Shankar Devasthan in Taligaon on Wednesday with devotion and enthusiasm. This is the night when Shiva and Parvati got married. It is a notable festival in Hinduism, marking a remembrance of overcoming darkness and ignorance in life and the world. It is celebrated by fasting, chanting, meditating, and visiting temples. Ardent devotees stay awake throughout this night. Others visit one of the Shiva temples or go on a pilgrimage to the Jyotirlingams. मुख्य पुजारी आहे. आता महाशिवरात्री उत्सव आज चालू आहे. शिवरात्रीचे उत्सव म्हणजे शिवाचे आणि पार्वतीचे विवाह सोहळाचे म्हणून एक शास्त्र बरयलें आसा. त्याप्रमाणे एक वर्षानुवर्ष माघ कृष्ण चतुर्दशी या तिथी अनुसार करून त्याप्रमाणे या सेवा हितून शिवरात्रीचे उत्सव सांगत करीत आयिल्ले आसा. त्याचप्रमाणे रुद्रो अभिषेक प्रिय, ब्रह्मो नाद प्रिय, विष्णू अलंकार प्रिय म्हणून ब्रह्म विष्णू महेश्वराचे तीन देवाक वेगवेगळे तरेचो त्या शास्त्रान बरयल्या आसाप्रमाणे उत्सव चालू जाता. त्याप्रमाणे शिव अभिषेक प्रिय, ताका उदकाचे अभिषेक किंवा दुधाचे अभिषेक किंवा आडसराचे अभिषेक, तैलाभिषेक हे सगळं शास्त्रान बरयलें आसा. त्याप्रमाणे जे कितें शिवाक तितले अभिषेक करतात तितले तो शांत रितीन हितून आमचे सगळे हितून आशीर्वाद दिता म्हणून एक शास्त्रान बरयलें आसा. त्याप्रमाणे शिवरात्री उत्सव चार हितून आमाचे थंय प्रमाणे चारू प्रहाराचेर ते प्रमाणे करचे म्हणून आसा. त्याचप्रमाणे आता दुसरे प्रहार चालू आसा. त्याचप्रमाणे आता शिवाक अभिषेक चालू आसा. ते शंकरान सगळे जे जे कितें भावीक लोक श्रद्धा भावनेन येवन त्यांचे आपापल्याचे सेवा दिता, अभिषेक करता, त्यांचे सगळे मनोरथा देवान पूर्ण करून आणि सगळ्यांक बरें करून म्हणून हांव देवा कडेन विनंती करता. बरें दिसता की लोक हांगा सकाळच्यान लायनी आहा. लोक आपलो हे दाखयता, भावार्थ दाखयता आणि दिसभर समज आयज लोक चालू आसतलो. तसोच सांज पासून सांजचो आतां आमचो प्रोग्राम आसा राजयोग धुरी म्हणून. तेच्या प्रमाण लोकां कडेन म्हाका लोकांनी तेजे अवश्य येवचो, प्रोग्राम पळोवचो. नामवंत कलाकार हा महाराष्ट्राचो आणि आयज हांगा सांजचो 5 सुमार प्रोग्राम सादर करतलो. सगळ्यांक शिवरात्रीच्यो शुभेच्छा. आमी आयज पयली सुवातेर सगळ्या गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता महाशिवरात्रीची. तशेंच तिसवाडीचे आमचे जे भक्तगण आसा तांकांय आमी शुभेच्छा दिता. महाशिवरात्री ह्या तिसवाडीन, ह्या शंकरवाडी तिसवाडीच्या ह्या भागान, ह्या शंकरवाडीन गेली कित्येक वर्सां ल्हान 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 करून आतां अशें हेजेर रुपान पावलेलें आसा की आतां अशें दिसता की हांगा जात्रेचें स्वरूप जाल्ले भशेन तयार जाल्ले भशेन. सो अशेंच एक देवाची कृपा. जें हांगासर पयलीं एक ल्हान देवूळ आसलें त्या देवळाचं स्मरण करून करून ते जाणट्यांनी आपले काम करतील एक एकट्यान, भावीक आसूं ते सभासद आसूं मागीर बायलां आसूं भुरगीं आसूं, त्यांच्या एकट्यान जावन समोगून एक मंदीर उबारलें.